Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Bajunger. Hari ini saya mancing lagi Mas Bro. Mancing di daerah selatan ini Mas Bro. Semoga ada ikannya ya Mas Bro. Itu lokasinya Mas Bro. Kalau tempatnya sih bagus Mas Bro. Saya mau mancing ikan wader Mas Bro. Semoga ada hasil. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Kita cari umpan. Soalnya memakai pelet kurang. Memakai pelet punya Mas Bro. Nah. Mas Bro, banyak Mas Bro. Nah, ini asli ini Mas Bro, asli cacing. Yuk lanjut mancing. Oke maka strike Mas Bro. Oke Mas Bro. Aduh, pas Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Oke. Yuk. Oke maka. Oke maka. Strike Mas Bro. Oke. Poin. Nice. Kena kau sekarang ya. Nyata Mas Bro. Maunya sama cacing Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Mancing lagi Mas Bro, kita lempar ke sana lagi. Oke, makan lagi, strike lagi Mas Bro. Udah perlu nunggu lama Mas Bro. Oh mantap Mas Bro. Mas Bro, ikannya Mas Bro. Mancing lagi Mas Bro. Di sana lempar lagi. Yuk. Strike Mas Bro. Oke. Besar Mas Bro. Nice. Oke Mas Bro, poin lagi Mas Bro. Ini baru Mas Bro. Mantap Mas Bro, banyak ikannya Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Oke, cacing ternyata Mas Bro di sini.
ke sana lagi mas bro. Oke. Oke kan. Oke. Strike mas bro. Oke. Strike mas bro. Oke. Mantap mas bro. Ampun mas bro. Lumayan ukuran segini nih mas bro. Lanjut mancing lagi. Lanjut mancing lagi mas bro. Kita taruh di belakang lagi. Oke, di sana saja ada apa-apa. Langsung makan mas bro. Oke, aduh. Ayo makan. Oke, makan. Aduh, lepas lagi mas bro. Aduh, lepas lagi mas bro. Oke, lanjut mancing. Mas bro, besar mas bro. Oke, mas bro, babon mas bro, mantap. Nah, ini yang dicari mas bro, babon. Lanjut mancing lagi. Mau sama cacing aja mas bro. Lanjut mancing lagi. Yuk, kita lempar ke tengah lagi. Oke. Mas bro, kena mas bro. Oke mas bro. Mantap mas bro. Lanjut mancing lagi. Mas bro. Mas bro. Itu mas bro. Mas bro. Waduh. Wah, mantap mas bro. Waduh, pari mas bro. Waduh, masuk ke tenggorokan mas bro. Udah. Mantap mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Ada pari mas bro. Lanjut mancing lagi. Oke. Strike mas bro, besar mas bro. Oke, mantap mas bro. Tercakul. Lanjut mancing lagi. Wader cakul mas bro. Cool. Lanjut mancing lagi. Oke.
mas bro. Oke mas bro. Wonder pari mas bro, menyambar umpan mas bro. Mantap. Ini casting ini mas bro. Lanjut pancing lagi mas bro. Coba kita casting mas bro, siapa tahu mau makan water parinya mas bro. Sat, just nggak ada mas bro. Itu water parinya ada di sana mas bro. Oke, yuk lanjut. Strike mas bro. Oke mas bro, mantap mas bro. Wadernya mas bro, wader cakul. Lanjut mancing lagi. Mancing lagi mas bro. Oke, makan. Strike mas bro. Oke mas bro. Oke mas bro, mantap mas bro. Mantap mas bro. Lanjut mancing lagi. Nggak habis-habis ikannya di sini mas bro. Cuma ada di belakang itu, di belakang sana. Oke, ayo lanjut. Strike mas bro. Oke, kecil mas bro. Kecil. Sudah tidak ada makan lagi guys. Strike mas bro. Oke, mantap. Mas bro, sudah mendung ini mas bro. Aduh, kayaknya mau hujan nih mas bro. Kita sudahi mancing kita hari ini, soalnya di sini kadang banjir mas bro. Posisinya sungainya tiba-tiba besar, malah nggak bisa pulang ya mas bro. Kita sudahi mancing kita hari ini. Perolehan kita hari ini lumayan mas bro. Nah itu mas bro, itu supportnya mas bro. Terima kasih yang sudah menonton, subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.